کہ 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا. یہ آزادی مارچ ہوگا. آزادی مارچ 27 اکتوبر سے لگے گا میدان. فضل الرحمان کا حکومت مخالف تحریک کے آغاز کی تاریخ کا اعلان. کہتے ہیں 27 اکتوبر کو آزادی مارچ پوری اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے. ملک بھر سے قافلے ڈی چوک پر پہنچیں گے, حکومت کو چلتا کریں گے. تمام جماعتیں متفق ہیں کہ حکومت جعلی ہے, اس کی نااہلی سے معیشت ڈوب چکی. نئے انتخابات کرائے جائیں. اداروں سے تصادم کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے. فضل الرحمان کا کہنا ہے احتجاج روکنے کے لیے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا. احتجاج میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پلان بی اور سی تیار ہے. ڈی چوک میں دھرنا دیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شریک ہوں گے. ملک رسک پر ہے. حکمرانوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. ادھر آزادی مارچ کے لیے 4 بلٹ پروف کنٹینرز بھی تیار کر دیے گئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی مارچ مؤخر کرنے پر قائل نہ کر سکیں. فضل الرحمان نے تاریخ کا اعلان کیا تو بلاول نے خیر مقدم کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی کے ترجمان مصطفیٰ کھوکھر کا کہنا ہے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں. مارچ میں شرکت کے متعلق فیصلہ پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی. لطیف کھوسا بولے مولانا سولو فلائٹ کر رہے ہیں, انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. پیپلز پارٹی کے کارکن مارچ میں ضرور جائیں گے. برطانیہ اور امریکہ میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی گونج جاری. بھارتی مظالم کا پردہ چاک کرنے کے لیے مانچسٹر میں ادارہ فیضان اسلام اور جماعت اہل سنت کی ڈیجیٹل مہم. کشمیر کے بینرز اور نعروں سے سجی گاڑیوں کا سڑکوں پر گشت. نیو یارک میں بھارتی بربریت کے خلاف مقامی تنظیم کا کیمپ. امریکی خاتون رکن کانگریس اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے ڈاکیومنٹری کی نمائش. برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد کاروباری افراد نے بھارتی اشیاء اور تقریبات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کی پریس کانفرنس. بھارت سے کشمیر میں کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر عبدالقدیر اوان کے اعزاز میں عشائیہ. کمیونٹی کی بھرپور شرکت. اسلاموفوبیا کی فضا ختم کرنے کے لیے علماء اور مشائخ آگے بڑھ کر کردار ادا کریں. امیر عبدالقدیر اوان کا خطاب. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقاریب میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے قافلے پاکستان رواں دوا. کینیڈا سے چلنے والا سکھ کمیونٹی کا قافلہ ہالینڈ پہنچ گیا. پاکستان سیاحت کے لیے بہترین ملک قرار. ملیشین دارالحکومت کوالالمپور میں دہشت گردی کے خلاف 3 روزہ انٹر پارٹی پارلیمنٹری کانفرنس. پاکستان سمیت 26 ممالک کے نمائندے شریک. دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام اور افواج کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان. ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر, نومبر نہ دسمبر اکتوبر میں ہی مارچ ہوگا. جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا اعلان کر دیا. 27 اکتوبر اتوار کے دن جب قوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوم سیاہ منا رہی ہوگی. مولانا فضل الرحمان اسی روز حکومت گرانے اسلام آباد مارچ کریں گے. ڈی چوک میں دھرنا ہوگا. اسلام آباد سے واپسی پر حکومت
हुकूमत गिरा कर ही आऊंगा। JUI के अमीर ने खबरदार किया कि हुकूमत ने रास्ता रोका तो उनके पास प्लान बी और सी भी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत की कि उन पर मार्च रोकने के लिए किसी का दबाव नहीं। इदारों से तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। कि 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा। मुशावरत, मुलाकातें और सोच विचार का सिलसिला खत्म। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। कि 27 अक्टूबर को जब पूरी दुनिया में कश्मीरी अवाम इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, हम उनके साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे और यकजहती के उन्हीं मुजाहिरों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा। डी चौक में धरने की तफसीलात बताते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एहतजाज में रुकावट डाली गई तो प्लान बी और सी भी तैयार है। पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले किए कि हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, अवाम बुरी तरह कुर्ब का शिकार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुशावरत से आज़ादी मार्च किया जा रहा है। मुल्क की मईशत डूब चुकी है, महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। पाकिस्तान के मुसलमान अवाम बुरी तरह कर्ब का शिकार हैं। हम सबके साथ राब्ते में हैं और सबके एतमाद के साथ हम फैसले कर रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा किसी ने उन पर मार्च न करने के लिए दबाव नहीं डाला। वो इदारों से तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं करने देंगे। कि हम इदारों का एहतराम, तो इदारों से हम तसादुम की पॉलिसी नहीं इख्तियार करें कि हमने कहाँ कहाँ रहकर और किस स्ट्रेटजी के साथ आना है, लेकिन सब होंगे इंशाअल्लाह। फजलुर रहमान ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एहतजाज में उनके साथ होंगी। हुकूमत उसूली मुतालबात तस्लीम कर ले तो एहतजाज रोकने पर बात हो सकती है। नाज़रीन, क्या तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। माजी में धरने देने वालों को आज खुद धरने के चैलेंज का सामना। इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली को जवाब बनाकर 2014 में धरना दिया, मगर मौलाना फजलुर रहमान सियासत के साथ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपने धरना करना है, मैं आपको कंटेनर दूंगा, उस पर धरना भी कर लें, जो मर्जी करना है करें। वजीर आजम इमरान खान ने धरने की ऑफर की। मौलाना फजलुर रहमान ने मुनासिब मौका देखते हुए ऐलान कर दिया 27 अक्टूबर को जब कौम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाएगी, उसी दिन मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। इस्लामाबाद का डी चौक फिर एक अखाड़ा बनेगा। ये वही डी चौक है जहां इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने 126 दिन धरना दिया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाकर 14 अगस्त 2014 को लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। वक्त ने करवट ली। इमरान खान ऑपोजिशन से हुकूमत में आ गए और इक्तदार के ठीक 1 साल 1 माह और 15 दिन बाद उन्हें भी धरने का सामना है। तहरीक इंसाफ ने 2014 में धांधली को जवाब बनाकर हुकूमत के खिलाफ मार्च किया, मगर मौलाना फजलुर रहमान के धरने की वजूहात कुछ और हैं। तहरीक इंसाफ के बरअक्स मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को घर भेजने के लिए अलल ऐलान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और इसका बरमला एतराफ भी करते हैं। आज़ादी मार्च कर रही है, उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया। मौलाना फजलुर रहमान तो कश्तियां जला चुके और शायद इन्हें इमरान खान के कंटेनर की जरूरत भी ना पेश आए, क्योंकि मौलाना साहब के लिए एक नहीं बल्कि 4 कंटेनर तैयार कर लिए गए हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कंटेनर तो तैयार कर लिया, मगर 2 बड़ी ऑपोजिशन जमातें इसमें बैठने को तैयार दिखाई नहीं देती। एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना को मार्च मंसूख करने पर कायल न कर सकी, तो दूसरी तरफ फजलुर रहमान भी दोनों जमातों की हिमायत खो बैठे। ऑपोजिशन इत्तेहादियों में होने वाली मुलाकातों का अहवाल आप भी देखिए।
अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का फैसला बरकरार रहेगा। पूरा मुल्क वो इस नाअहल और नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। क्या हुकूमत के खिलाफ मार्च में मौलाना फजलुर रहमान तन्हा रह गए? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवंबर तक मार्च रुकवाने में क्यों नाकाम हुई? 92 न्यूज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को अक्टूबर में मार्च के ऐलान से रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने मार्च में मजहबी कार्ड के इस्तेमाल न करने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी। अगर जमीयत उलमाए इस्लाम मिलियन मार्च कर रही है और आज़ादी मार्च कर रही है तो उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज मौलाना से खुद मिलने गए मगर बात न बनी, जिस पर बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी अखलाकी हमायत जरूर करेगी जबकि धरने में शरीक नहीं होगी। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज धरना मौखर करने का पैगाम लेकर जाने वाले एहसन इकबाल भी नाकाम लौटे। फजलुर रहमान का जवाब लेकर शहबाज शरीफ कोट लखपत पहुंचे, जहां उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह किया। जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में शिरकत न करने का कहते रहे। ताहम मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इन खबरों की तरदीद की है। सबसे पहले तो मैं आपके जो आपने बात की मौलाना साहब के आज़ादी मार्च से, वो थोड़ी देर पहले जराए से खबर शहबाज शरीफ साहब की अदम शिरकत के हवाले से, उसकी मैं भरपूर तरीके से तरदीद करती हूँ। धरना सियासत आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का किरदार अहम होगा। ये भी देखना होगा कि JUI के धरने से निमटने के लिए हुकूमत क्या तरीका कार अपनाती है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ। इदारा फैजानुल इस्लाम और जमात अहले सुन्नत बरतानिया की जानिब से कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म सितम को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए एक डिजिटल कैंपेन की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इसी पर देखिए इत्तेजाज आसिम की ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम को बेनकाब और मसला कश्मीर को बरतानिया भर में मजीद उजागर करने के लिए इदारा फैजान इस्लाम मैनचेस्टर की जानिब से एक डिजिटल कैंपेन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें शेडो मिनिस्टर कैट ग्रीन, अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी, अल्लामा नसीरुल्लाह नक्शबंदी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने भारत के खिलाफ प्लेकार्ड उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि इस डिजिटल कैंपेन से बरतानिया में बसने वाली दीगर अक़वाम के लोगों को भारतीय जुल्म सितम के बारे में आगाही मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि ये डिजिटल कैंपेन जो एक गाड़ी पर बड़ी स्क्रीन पर फिट की गई, ये गाड़ी बरतानिया के तमाम बड़े शहरों के अहम मकामात पर रुकेगी ताकि लोग इससे आगाही हासिल कर सकें। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कश्मीर बहरान के उन्वान से मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद खान का कहना है कि तारीख में पहली मरतबा आलमी मीडिया मसला कश्मीर पर खुलकर बात कर रहा है। ऐसी सालसी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कश्मीरियों को शामिल न किया जाए। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कश्मीर बहरान के उन्वान से मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद खान ने खसूसी शिरकत की और शुरका के सवालात के जवाब दिए। सरदार मसूद अहमद खान का कहना था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कायम रहने और कश्मीरियों के खून की वजह से जिंदा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि सफारती और अबलाग के मैदानों पर भी जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कौम जंग के लिए तैयार है, जबकि भारत ने तबले जंग बजा दिया है। Illegal, unlawful, and they violated international law, existing UN Security Council resolutions, international humanitarian law, and in particular the 4th Geneva Convention, its additional protocol 1, ICC statute, several Security Council resolutions, and customary international law. उन्होंने कहा तारीख में पहली मरतबा आलमी मीडिया मसला कश्मीर पर खुलकर बात कर रहा है। हमें अपनी सफ़ों में नफाक पैदा करने वालों के खिलाफ लड़ना होगा और ऐसी सालसी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कश्मीरियों को शामिल न किया जाए।
نیو یارک کے علاقے جیکسن ہائٹس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مقامی تنظیم کے زیر اہتمام کیمپ لگایا گیا۔ خاتون رکن کانگریس الیگزینڈریا نے بھی کیمپ کا دورہ کیا۔ ندیم سلہری کی رپورٹ۔ نیو یارک کے علاقے جیکسن ہائٹس میں مقامی تنظیم ہیومینٹی الائیو 360 کے زیر اہتمام کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر کشمیر توجہ چاہتا ہے کہ عنوان سے نمائش اور بڑی سکرینیں لگا کر کشمیر سے متعلقہ ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں۔ یہ کیمپ 7 روز تک امریکیوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ Being a Pakistani American, being a Muslim American, I'm so proud of this community. We have United Nations headquarters in New York City, and that headquarters is across the East River. We have another United Nations here, which is People's United Nation. This People's United Nation belongs to all of us. امریکی کانگریس کے رکن الیگزینڈریا اوکاسیو نے سوال اٹھایا کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر بڑی طاقتیں آخر کیوں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر حل نہ ہونا اقوام متحدہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر عالمگیر مسئلہ اختیار کر چکا ہے، جب تک یہ ایشو حل نہیں ہوتا خطے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ الیگزینڈریا نے امریکی کانگریس میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ندیم سلہری، 92 نیوز، نیو یارک۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی نجات کاروباری افراد نے بھارتی اشیاء سمیت بھارتی شوز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن نے لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ ایسٹ لنڈن کے مقامی ریسٹورنٹ میں انٹرنیشنل پروفیشنل کارپوریشن کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن میں مقیم کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین چودھری رضوان سلہریہ، عامر خان اور دیگر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال کو دیکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا اور وادی سے فوری کرفیو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں قتل عام اور خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستانی اشیاء اور پاکستانی فنکاروں کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تاریخ کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جس کی وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین انٹرنیشنل پروفیشنل کارپوریشن رضوان سلہریہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی تنظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی تنظیم اور پاکستانی کاروباری شخصیات انڈین فنکاروں کے شوز کا مکمل بائیکاٹ اور بھارتی اشیاء کا استعمال نہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور جب تک وادی سے کرفیو نہیں ہٹایا جاتا ان کا یہ عملی احتجاج جاری رہے گا۔ ساؤتھ ہال میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر عبدالقدیر اوان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و بربریت پر اقوام عالم کی خاموشی اور بھارتی حکومت کی انتہا پسند حکومت کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسے پر دیکھیے وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان سے خصوصی دورے پر آئے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور تنظیم الاخوان پاکستان کے امیر عبدالقدیر اوان کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں لندن سے تعلق رکھنے والے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور تنظیم الاخوان کے معتقدین نے امیر شیخ عبدالقدیر اوان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پاکستان میں معاشرتی اصلاح اور سکون قلب کے لیے تصوف کا راستہ اپنانے پر زور دیا گیا۔ امیر عبدالقدیر اوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم پاکستان بھر میں محافل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اچھائی یک طرفہ اچھائی روشنی کی طرح ہوتی ہے، جہاں یہ کرن پھوٹتی ہے اجالا ہوتا ہے، اور یہاں اور اب اگر میں یہ اس کو تھوڑی اور وسیع معنوں میں کہوں، کہیں بھی ماں باپ کی جو انسٹیٹیوشن ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے، اس کے سنبھالنے کے لیے، اس کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے، اس کے ساتھ اپنا ذہنی ایک ایکوالٹی رکھنے کے لیے کردار کے ساتھ وقت کا صرف کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مادیت پسندی کے دور میں مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو دین حق کی اصل تعلیم سے روشناس کروانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اسلام فوبیا کی فضا کو کم سے کم تر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء اور مشائخ مل کر اسلام کا اصل اور حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ کلیکٹیو ذمہ داری ہے جس کے احساس کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم سب کوشش کریں کہ یہ اس احساس کو اجاگر کریں، اور اس سے ہٹ کر کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا۔ پانی کا پہلا قطرہ بچے کو پہلی جماعت میں ہم پڑھاتے ہیں کہ پانی کا پہلا قطرہ، تو بندہ سوچتا ہے what do you mean by پانی کا پہلا قطرہ۔ پھر جب وہ آگے کہانی کھولتے ہیں، ایک ایک قطرہ گرتے 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 زمین سیراب ہوگی۔
अब्दुल कदीर अवान ने कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर, फलस्तीन और खलीज में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसके पीछे इस्लाम मुखालिफ एजेंडा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म करने वाले मुल्क भारत को अक़वाम आलम क्यों खुलकर तनकीद का निशाना नहीं बना रहे? क्या वो इंसान और मुसलमान नहीं हैं? 2 महीने आप ज़िंदगी को मुअत्तल रखें, वहाँ ज़िंदगी की हालत क्या होगा? हमारी अभी तक मतलब उस गुफ्तगू ये उम्मत बहसियत फ़र्द मेरी आपकी ज़िम्मेदारी, यही सवाल ही बहुत बड़ा जवाब है इस इशू पर कि 2 महीने हो गए हैं हमारे मुसलमान बहन भाई बहसियत इंसान पूरी ग्लोबली दुनिया के सामने है। और ये तो नहीं हो सकता कि आज जो दुनिया के मुक़्तदर हिस्से हैं या हुकूमतें हैं उन्हें ना मालूम हो कि दुनिया के किस खित्ते में क्या हो रहा है। इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल। हाँ, लेमैन कह सकता है कि उसे हक़ाइक़ नहीं मालूम, आम आदमी, तो पूरी दुनिया खामोश बैठी है। अब बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकारीब में शिरकत के लिए दुनिया भर से काफिले पाकिस्तान आना शुरू हो गए। कनाडा से चलने वाला एक काफिला हॉलैंड पहुंच गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं दी हेग से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीब में शिरकत के लिए कनाडा के शहर टोरंटो से एक काफिला करतारपुर पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचेगा। इस काफिले में एक बस और एक वैन शामिल है। वर्ल्ड पीस के नाम से शुरू होने वाला ये काफिला यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ हॉलैंड के शहर दी हेग पहुंचा है, जहाँ मकामी गुरुद्वारे में काफिले का इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर एक बैनुल मज़ाहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन व आश्ती की तालीम देते हैं, लेकिन कुछ अनासिर अपने मफादात के लिए मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड पीस आ सारे ने आवाज़ उठानी है, साडा तक आवाज़ उठाने तक ही है, यूएन तक लेके जावांगे। असीं आवाज़ उठानी है, दुनिया के होना चाहिए, पीस होना चाहिए। अगर किसी ने सिर्फ हमने बटन दबाता फिर मरना पंजाब हासिल। कॉन्फ्रेंस में शरीक सिख रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से करतारपुर बॉर्डर खोलने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की तारीफ की। सिखां नूं गुमराह नहीं होने दी लोड़, सानू अमराज जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहुंदे हां प्रधानमंत्री पाकिस्तान वालियां दा कि उन्होंने पहल की है, साडा फर्ज बनदा उन्हां दा धन्नवाद करने लई, जिहड़ा कि कई सालों तो 70-72 सालों तो हम पिछड़े हुए सी। अज साडा उस धरती के नाल भावें असीं जांदे रहे हैं, असीं बहुत बार दर्शन किए उत्थे, पर जिहड़ी आम पब्लिक उत्थे नहीं जा सकती सी, और मैं उन्हां दा इमरान खान दा बहुत धन्यवाद करदा हां। 92 न्यूज़ से बात करते हुए सिख यात्रियों का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यूरोप और अमेरिका में मुकीम सिखों के लिए वीज़ा पॉलिसी नरम करने के बावजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और अभी तक वीज़ा जारी करने के लिए बार बार सफारत खाने के चक्कर लगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से सिख यात्री पाकिस्तान जाने से कासिर हैं। मैं पाकिस्तान पहली बार नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान 1977 जो जाता आ रहा, मैंने कदे वीजे की समस्या नहीं आई। मैं असीं बड़े चावां दे नाल वीज़ा लैन गया तो मैनू कहंदे जी इनविटेशन लैके आओ। कोई मैं तो उत्थे जा रहा किसी होर काम वास्ते, मैं कोई ब्याह शादी ते जा नहीं रहा जिहड़ा मैनू कहना इनविटेशन भेजना। तो दूजे पासे जो मिनिस्टर नाल गल करदे वो कहंदे जो मर्जी आ जाओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डबल पॉलिसी तो मैनू समझ नहीं लगी। माफ़ करना, मेरे पाकिस्तान बड़े मित्र ने, मेरे अपने ही भरा ने, पर आ जी राजनीति तौर पर मैनू कुछ गल्लां समझ ही नहीं लग रही। ये करते की ने, एक पासे कहते जी आए सारे, दूजे पासे बेची वाले कहते इनविटेशन लैके आओ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ है वो सुखावा बनाने ਲਈ है। सिखों के काफिले की पाकिस्तान रवानगी इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान न सिर्फ सियाहत के लिए एक पुरअमन जगह है बल्कि पाकिस्तान में अक़लियतों को अपने मजहब पर अमल करने की भी मुकम्मल आज़ादी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी निजात अमरीकियों ने टेक्नोलॉजी सेमिनार का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने किया। सेमिनार में ओवरसीज पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सरबराह भी सेमिनार में शिरकत करेंगे, जिसमें ऑनलाइन बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दीगर शोबों के हवाले से मालूमाती सेशन रखे गए हैं। इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान का कहना था कि इस सेमिनार के नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी और वहाँ पर मौजूद सहूलियात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टेक्नोलॉजी सेमिनार पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई इन दिनों अमेरिका के तबलीगी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में इस्लाम के बारे में मुफस्सल लेक्चर्स दिए। हज़ारों लोग उनके दीनी लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी पर देखिए खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। मेरी तो रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई का शुमार पाकिस्तान के उन उलमाए कराम में होता है जो कि गैर मुतनाज़िया शोहरत रखते हैं और तमाम मसालिक के लोग उनकी इस्लाम के बारे में तकरीरों से मुस्तफ़ीद होते हैं। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई इन दिनों अमरीका के तबलीगी दौरे पर हैं, जहाँ हज़ारों मुसलमान इनके ईमान अफरोज़ इरशादात से माला माल हो रहे हैं। 72-73 आदमी एक बंदे को खींच रहे हो और हर शख्स कुरान और हदीस की बोली ही बोल रहा हो और दलीलें दे रहा हो और आयतें पढ़ रहा हो और हदीसें सुना रहा हो, तो फिर आम आदमी तो परेशान हो गया कि कौन सच्चा है कौन गलत है। तो वो बाज़ लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि जाएँ तो किधर जाएँ। हम ये सोचते हैं जब बच्चे बड़े होंगे, बाशऊर होंगे, समझने के काबिल होंगे, तो फिर उनको बहुत सारी बातें हम समझाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती होती है और इसका एहसास उस वक्त होता है जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है। अमरीका में मुसलमानों की आबादी लगभग 40 लाख है। यहाँ मसाजिद की तादाद 2200 से तजावुज़ कर चुकी है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस्लाम का शुमार उन मज़ाहिब में होता है जो कि अमरीका में तेज़ी से फैल रहा है। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई की आमद और इस्लाम बारे सेर हासिल गुफ्तगू पर अमरीका में रहने वाले मुसलमान खुश दिखाई दिए। बहुत अच्छा बयान हुआ है, ख़ास करके उन्होंने जो बच्चों के बारे में बताया है कि माशाअल्लाह अपने बच्चों को पहले 7 साल, फिर 14 साल, फिर 21 साल, मेरा ख्याल है ये पाया तकमील ज़िंदगी बच्चे को मिल जाएगी। और हमारा सबका फ़र्ज़ है जो नाने नानियाँ दादे दादियाँ और उसके बाद माँ बाप के अपने बच्चे को 7 साल की उम्र में दुरूद शरीफ और जो एक इल्म की बातें, इस्लाम की बातें, उससे आप रोशनास कराएं ताकि उसके बाद इट्स नॉट टू लेट। बहुत मौसर गुफ्तगू करते हैं और फ़िरका वारियत से हटकर मुस्लिम उम्मा को एक जगह इकट्ठा करने की इनकी जो काविश है वो काबिल सताइश है। और ख़ास तौर से मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ लाखों की तादाद में मुख्तलिफ़ ज़बानों और मुख्तलिफ़ स्टेट्स से बसने वाले मुसलमान यहाँ पर हैं, उनकी औलादों की तरबियत के लिए इस किस्म के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलियों के लिए बहुत अच्छा है। और मुस्तफ़ाई साहब ने जो बातें की हैं वो रूहानियत के लिहाज से भी और दुनिया के इस टाइम के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पे जो इन्होंने आज पैगाम दिया है, बहुत अहम पैगाम दिया, वो यहाँ की नौजवान नस्ल की तरबियत और बच्चों की तरबियत के हवाले से कि हम लोग जो अमेरिका में रहते हैं ये हमारे लिए बदनसीबी कह लें या कमी कह लें कि कमी है कि हम अपने दीन की और अपने रिवायात की, अपने कल्चर की तरबियत सही नहीं कर पाते। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा तो उसमें तो हमारे इनाम और इकराम अल्लाह पाक ने अता फरमाए। तो जब हुजूर के नाम से चलेंगे तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है, सरकार की रहमत है, बच्चों के लिए एक दरवाज़ा खुला है, अल्लाह पाक उसमें एंटर कर दे उनको। इस्लाम अमन का मजहब है जो कि हमें बर्दाश्त सिखाता है। इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अक़वाम आलम को ज़ेर कर सकते हैं। अमरीकी मुसलमान अपने बच्चों को घरों में इस्लामी तालीमात सिखाते हैं जिससे ये बच्चे अपने मजहब के करीब रहते हैं। यूँ ये अमरीकी मुसलमान बच्चे अपने अच्छे बर्ताव और तर्ज अमल से इस्लाम के फ़रोग़ का बायस बनते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से यौम हुसैन का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट।
خاتم الانبیاء ویلفیئر سوسائٹی کویت کے پلیٹ فارم سے واقع کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کویت میں پاکستانی کمیونٹی نے یوم الحسین علیہ السلام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر محفل مسالمہ و مشاعرہ پیش کی گئی، جس کی نظامت انجمن ارباب فکر و فن کے سیکریٹری جنرل سید صداقت علی ترمذی نے کی۔ اس موقع پر امام عالی مقام کے حضور خوبصورت گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ شعراء نے تازہ کلام کے ذریعے فرزند علی و بطول جگر گوشہ اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے حضور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میری نماز بھی روزہ بھی ہے عزائے حسین، خدا نے خلق کیا ہے مجھے برائے حسین، میری نماز بھی روزہ بھی ہے عزائے حسین، اور جھکا کے سر کو تیرے در پر جو بھی آئے حسین، جھکا کے سر کو تیرے در پر جو بھی آئے حسین، نصیب حر کی طرح اس کا جگمگائے حسین۔ صداقت و شجاعت کے اس کارواں کا امام اور رہبر مجاہد فی سبیل اللہ سرفروش راکب دوش خیر الانبیاء امام علی مقام حسین علیہ السلام کی صفات ہے۔ اس ذات کے وجود اقدس کے ساتھ نہ صرف ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے قلب کی دھڑکنیں وابستہ ہیں، بلکہ ہر غیرت مند انسان کے لیے تا صبح قیامت یہ ہماسہ احساس امام الحرار ہستی عقیدت کے ایک طاقتور مرکز اور محور بنی رہی گی۔ محفل کے اختتام پر صدر محفل مرزا عسکری حسین نے نماز کی امامت کروائی، جبکہ مولانا سید آصف شیرازی نے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ الیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ کے 30 سال مکمل ہونے پر لندن میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوان کھلاڑیوں اور کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے والتھمسٹون میں ایلیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ کے آرگنائزر یاسین سلیم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میئر آف ریڈ برج ذوالفقار حسین، سابق میئر والتھم فارسٹ چودھری لیاقت علی، مسلم فرینڈز آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی، کونسلر کاشف ہارون اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ سلیم یاسین کا کہنا تھا کہ وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب میں شرکت کی۔ اس 30 سال میں ہم نے جو کامیابی وصول کی ہے وہ میں اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہماری لیگ میں ٹیسٹ پلیئرز، پاکستان سے فرسٹ کلاس پلیئرز، نامی گرامی پلیئرز آ کے یہاں کھیلتے ہیں اور ہر سال وہ آتے ہیں۔ اس سال تقریباً 38 پاکستان سے پلیئر آئے ہوئے تھے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دیگر مہمانوں نے انعامات حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ معاشرے میں صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے کھیلوں کو فروغ دینا اشد ضروری ہے۔ There are a lot of benefits, not just to the individual people, but to the town, to the country as well, because all these people, they have got the potential either to become professional or use it for their as a hobby. یوتھ ہے اس کو بھی انگیج کیا جاتا ہے اس میں، اور پھر جو اپنی کمیونٹی ہے وہ بھی یہاں پر کھیلوں میں جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ لیگ بہت ہی پورے UK میں جو ہے وہ کمپیٹیٹیو لیگ ہے، اس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا سے جو فرسٹ کلاس پلیئر آتے ہیں۔ We're very pleased just to be exciting, a pioneering, groundbreaking league, and it's going to be a wonderful occasion to celebrate. یہ کمیونٹی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں when it comes to cricket، تو بہت عرصے سے وہ کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو بھی کرکٹ لور ہے وہ آج ادھر ہے۔ ہمارے جتنے بھی پاکستان سے پلیئر آتے ہیں وہ اچھا کھیلتے ہیں اور پروفیشنل بھی آتے ہیں ادھر کھیلتے ہیں۔ میں لاسٹ 6 ایئر سے کھیل رہا ہوں اور بڑی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہے یہ، اور بیسکلی یہ ینگسٹرز کے لیے بہت اچھی ہے۔ بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں
بچوں کو جو نیکسٹ جنریشن ہے ہماری ان کو بھی گیمیں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں اور کریڈٹ جاتا ہے سلیم صاحب کو. All the cricket people, they are here and we have lots of trophies are here to give it to them and also other prizes as well. میں ایوری سال دیکھتا ہوں کہ پہلے سال سے جو اس سال ہے وہ بہتر ہوتا ہے لاسٹ ایئر سے. اینڈ دے گروئنگ ان اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. یہاں پہ آ کے ہمارے جونیئرس کو اوورسیز سکھاتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اوورسیز کے ساتھ میچز بھی کھیلتے ہیں اور کرکٹ کو بھی فروغ ملتا ہے. کرکٹ از دا بیسٹ اسپورٹ ٹو گیٹ ایوری باڈی ٹوگیدر. تقریب کے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں نے نئے کھلاڑیوں کو پیغام دیا کہ وہ کھیلوں کی طرف راغب ہوں اور حوصلہ نہ ہاریں. اپنے کھیل کو شائقین تک پہنچانے کے لیے ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کریں. تقریب میں پورا سال لیگ میں کھیلنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. ایلیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ کی کرکٹ کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج 30 سال بعد بھی اس کی سالانہ اینیورسری کی جا رہی ہے جس میں تمام مقامی قیادت اور کرکٹروں کی بہت بڑی تعداد شریک ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سنوان، 92 نیوز، لندن. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.